Ania ang maditalye sa Ozamis Today. Napalambong nga peace and order pinaagi sa suporta sa asenso Ozamis administration dakong bahin sa pag-asenso sa dakbayan. Aniang report. These efforts have made it difficult for the remnants of the old crime group to return to the city. And so far, this policy has proven effective for us. Tungod sa napalambo og inamentenar nga peace and order situation sa dakbayan sa Ozamis, tungod sa bugos nga suporta sa asenso Ozamis administration nga unang gisugdan ni former Ozamis City Mayor ug karon 2nd District Congressman Ando Waminal nga gipadayon usab ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. sigurado ang dakbayan sa panaw niini padulong sa asenso Ozamis. Tungod sa kaepektibo niini nga inisyatiba, mibalik ang pagsalig sa publiko sa kakayahan sa pamunuan sa syudad, ilabi na ang mga negosyante nga namuhunan ug nakaamot sa kalambuan sa Ozamis City. Since 2019, the city's economy, in terms of the number of businesses, has almost doubled. From 2019, June 2019, when the Asenso administration first assumed office, there were 2,153 businesses. But as of now, there are 4,146 businesses operating in the city with 267 more pending applications as of yesterday. Proud gipayag ni Mayor Indy at ubangan sa mga dagkong personalidad, national ug lokal nga mitambong sa bag-uhay pa lamang gipahigayon nga launching sa Ozamis ingon nga kabahin sa Tri-City Justice Zone uban ang Cagayan de Oro ug Iligan Cities nga gikan sa Hunyo 2019 sa pagpuli sa asenso Ozamis administration. Ubos sa pagdumala ni kanhi Mayor Ando, halos midoble ang mga negosyo sa syudad. Gikan sa 1,153 ka mga negosyo, apan karon adunay 4,146 ka mga negosyo sa syudad ug may pending applications samtang gipaabot ni Mayor Indy kadtong mensahe nga 267 ka mga negosyo. Gitagbo usab sa masipang pakpak sa mga nanambong sa nahisgutan nga kalihukan, lakip na ang mga bisita ang makalipay nga pahibalo ni Mayor Indy kabahin sa paglambo sa estado sa Ozamis gikan sa kasamtangan nga pagka third class component city niini. And after languishing as a third class component city for decades, by 2025, Ozamis City will, according to the BLGF, the Bureau of Local Government and Finance, informally, will already be recognized as a second class component city. Gipasabot sa mayor nga bisan dili niya gusto nga pangunahan ang secretary sa Department of Finance kabahin niini nga declaration apan giabisuhan ang dakbayan sa Bureau of Local Government Finance kun BLGF sa pagpangandam alang niini. While I don't want to preempt the declaration of our Secretary of Finance, the BLGF has been quite insistent on this and has been advising us that we should be crafting our 2025 budget on the assumption that Ozamis will be declared as a second-class component city. Butihag sa mayor nga ang average annual income sa dakbayan sa Ozamis sa nakalabay nga 3 ka mga tuig, particular ang padayon nga pagtaas sa annual income sa dakbayan, pamatuod nga nakabot na nato kini nga requirement sa classification sa pagka second-class component city. Gawas pa niini na matikdan usab ang pagtaas sa mga turista nga mabisita sa dakbayan nga nagpakita sa pagsalig sa katawhan sa kahimtang sa Ozamis. There has also been a substantial increase in the number of tourist arrivals in this period of time. But this improvement in the local economy is also reflected in the people's higher confidence in staying in Ozamis. Usa pa katalagsaon nga indikasyon sa pagsalig sa katawhan sa pamunuan sa dakbayan mao ang gidaghanon sa mga registered voters. And we look at the number of registered voters to say this. From 2019 to 2022, a number of registered voters has increased by 15%, which is higher than the 9% national average over the same period.
Kini nga pagtaas sa gidaghanon sa mabutante nga mas taas pa kaysa national average nagpakita usab sa talagsaon nga pagsalig sa katawhan sa Asenso Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal. So we can see that the people, they're already more inclined, they're more confident staying here. Kini nga mapositibong kabag-uhan sa dakbayan sa Ozamis ubos sa liderato sa Asenso Ozamis administration ug sa bugos nga suporta ni ini alang sa kahusay ug kalinaw sa syudad nagpakita lamang sa kaepektibo ni ini nga mga polisiya.